सत कथा कहि मु का भल पाउजी ही नहीं भल पाइबाटा केमिति याडा आस तो मु देखौ जी याडा आस तो केमदी अच्छु पिला भलर अच्छु ना सेमदी भलर था तो भाई भाबुथियो जे कोन मु एकेला एकेला हे जाइछि भाई सतर एकेला हे जाइछि माने केही भी नहांदी सबू जो माने कि सबू गाँ को आसते पिला माने सांग साथी समस्ते जे जा कम सब आउ थे बाहर को पड़े आउ कि आमर बुलुआ एरिका मैंने समस्ते थे एमाने भी किसी कम टे बाहर को जाइए आउ थे पलि आसी जाई ना आज पूरा भाई एका कहीं भी ना आज भाई टी आमर एपटे टे वर्षा हो टे विरक्त लगुच किए जदि सांगसाथी था तो टे भल लगी था आउ सांगसाथी कहीं नथिले भी मु कौन कही जड़े मनीष जदि अच्छी मो पाखे किसी टेंशन नहीं किए अच्छी देख आमर पूरा बेस्ट फ्रेंड रटिया देखु देखु देख भाई अलस मारदेला ना बब तू है जो दिन भी भाई माने याकू जो दिन मुझे सोधिकी सियाड़ू धरिकी आसती है कि से दिन भाई सियाड़े टे जाटा टे आम रटिया टे कमे टे कथा मानुची आम रटिया कथा मानुची कहीं भी भाई ना मु आउ रटिया आउ किछि भाई माने माने पचारुचंदी आउ भाई मते मार्केट रे भी देखिले पचारुचंदी भाई तमे जो कि जिम रे जो कि वीडियो तमे करिजो जो आमे जो जिम रे गुटे ए भल पाइबा को नेकी गुटे जो करिजु भाई माने आमे विश्वास करि पारनु तमे काहू भल पाउचो और तमे काठू धोखा खाइजो बोली भाई एई टाइप रे सब माने पिला ने भाई माने मार्केट रे देखिले ने पचारुचंदी है लगी सेमती किसी ना भाई भल पाइबा भाई मो द्वारा से काम हबनी माने कौन टे भल लगुनि आगी कौन कह मुझे भाभी पाऊनी है लगी कौन कह सत कथा कहि मु का भल पाउजी ही नहीं देख भाई सतटा हूँ आज भल पाओ कि देख भल पाइबाटा सेमती किसी ना भल तो ये समस्ते पाँच किंतु मो कथा कह गले कहि कि नहीं भावुँ तो चलो कहीदे लगे मु क्या भी भाई भल पाऊनी किसी सेमती किसी ना आउ जहाँ कि मु आउ तमें कह से सैड सॉन्ग रे सैड कथा कहीकि तमें वीडियो करुच एमती सेमती ना भाई सेमती किसी ना गोटे खुशी गोटे ओके कौन खाली से वीडियो कले खाली कौन धोखा खाइबा निहाती दरकार कि सेमती किसी ना ना तो भाई मु क्या भी भल पाऊनी भाई कहीं से कादुओ को जीव गोड़ धोइब ओके से भितर को न जाटा देख भाई आउ गोटे कथा माने आमे जहाँ को कि पसंद करुचंदी से आमको मिल आउ जो माने कि आमको पसंद करुचंदी आमे से कहीं माने अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना आमे जहाँ को पसंद करुचंदी सी आमको पसंद करूनी किंतु आमे जहाँ को पसंद करूना से आमको पसंद करुचंदी तो बालू कि आमे तांको पसंद करियानी देख भाई भल पाइबाटा केमिति याडा आस तो मु देखौ जी याडा आस एटे कौन अच्छी सीमेंट अखा आग एटा कौन है काम सरला हाँ माने पर्यंत कि ए सीमेंट अखारे सीमेंट अच्छी ताकू केते पानी केते पवन रु ताकू बंचेगी ताकू रखा को घर भितर कौटे रखा काले कुआड़े सी गोटा हो जिते बेले ता काम खत्म देख तो मागर तो सेमती किसी भाई मते माने देख भल तो कौन कौन मोर कौन हृदय बोली किसी ना कौन अच्छी सेमती किसी झील मत मिली ना माने मिली ना से लगी मुझे भी भल पाइनी आ जदि भाई भल पाइबाटा कौन जदि तुम जाना चाहूच प्रथम भिडियो क्लिपटा देख ओके आम रटिया बढ़िया सांग गोटे मिलगला आ ना रटी आ ता ना कौन गोटे बाछी कौन गोटे देवी ता ना तो ना कौन रे हाँ
ମୁଁ ତା ତୁଲେ ଯଦି ଟିକେ ମଜାକ ହେଇଛି ଦେଖ ରଟିଆ ରାଗିଯିବ ରଟିଆ ଏଡା ହରି ତୁ କାହିଁ ରାଗି ଯାଉଛୁ ତା ତୁଲେ ଆରେ ଏଡା ରଟିଆ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ରଟିଆର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତା ସହିତ ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲୁ ଗୁରୁ ରଟିଆ ରାଗି ଯାଉଛୁ ରେ ତୁ ହଉ ଯା ଚାହାରି ଚାହାରି ପଳେଆ ଚୁବେଇ ପକେଇ କୋଉଠି ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ତା ତୁଲେ ଗଲାଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆସେ ଏଡା ଆସେ ଦେଖିଲ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁନି ବି ମାନେ ସେ କୁକୁର କୁଆଡୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁନି ମାନେ ରଟିଆର ସିଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁନି ରଟିଆ ତାକୁ ଚୋବେଇବାକୁ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଯଦି ସେ କୁକୁରକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ମରାମରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦି ଜଣ ଧରା ପଡୁଛି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କଣ ମାନେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତି ତ ଭାଇ ଆମ ଦେଇକି ପୁରା ରାତିଟା ଆମର ଆଉ ଦିନଟା ଆମର ନାହିଁ ଭାଇ ରାତିଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଟାଏ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବି ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମବାବୁ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ समझ रहे हो आप समझ रहे हो ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରହିଲୁ ସିଙ୍ଗଲ ବୟ बाड़ो ना ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବାଟା କିଛି ମାନେ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ ମାନେ ଏବେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲା କି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ଦିଅନି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତମେ ଯେଉଁ କାମକୁ ବି ଯାଉଛ ସେ କାମ ଉପରେ କେବେ ବି କଥା ହେବନି 2 ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସିଛ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ହେଁ ଫେଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତା ସହିତ କଥା ହୁଅ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଗରେ କେବେ ବି କଥା ହେବନି ସାଙ୍ଗ ଆଗ ସେଇଠି ଥିବେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ମାଣ୍ଡୋ ହଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ହଁ ନାଇଁ ସିଏ ସିଆଡ଼େ ତାର ଭାଷଣ ଚାଲିଲା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଦିଅନ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛ ତାପରେ ରାତିକି ତମେ ଦେଖ ତମକୁ ଯଦି ଫ୍ରି ମିଳିବ ବୋଲେ କହିଲେ କଥା ହୁଅ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ମଜାମସ୍ତି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତେ ମାନେ କି ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ସାଇଡକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କୁହ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ପୁରା ବସିବି ମୁଁ ପୁରା 1 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପୁରା ବାହାରେ ନିଦ ତ ଭାଇ ହେଉନି କାହିଁକି ନା ତମେ ଭାବିବ ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ ଟୋକି ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେବେ ବି କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ହେଲା କି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଝିଅଟା ଭଲ ପାଇଲି ଦେଖାଯାଉ ଇଏ କୋଉ ଦିନ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛି ପାଗଳ ହେଇଗଲି ନା ଗଣ୍ଡରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହଙ୍ଗ କରୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଥିରେ କେହି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମ ରଟି ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ତ ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।